هنا جيت رجعنا من تاني كي تنقولوا. دائما غادي نبقى معكم في لي برونش انفيني، ولكن هاد المره هادي غادي نديرو لي زيكزامبل. لا فيديو اللي فاتت شنو درنا فيها؟ درنا لي ديفينيسيون، عطينا لي ريغل. اليوم جو في مانيبيولي هاد لي ريغل سويفون دي كيلكو زيكزامبل. اذا غنمشي لا تاكتيك 15 هما لي زيكزامبل. 15 toujours interprétation géométrique ياك، وغناخد لي زيكزامبل. دونك هنايا اكزامبل. واخا غنبداو لا فونكسيون الاولى. شنو عندي هنا؟ عندي f de x égale 3x carré plus x donc plus x moins 1 sur x carré moins 1. Et ben là je me mets dans la situation que je suis dans un national. وعطاتني هاد لا فونكسيون. اول حاجه خصني الدومين دو ديفينيسيون. اذا x appartient d de f équivaut à x carré moins 1 différent de 0. Ça veut dire que x différent de 1 et x différent de moins 1. ما غاديش ندخل في داك لي زيتاب حيت كيهموني لي ليميت. اذا هادي تجيني d de f هو moins l'infini moins 1 union moins 1 union 1 plus l'infini. واخا غادي نمشي نحسب لا ليميت ديالي في بلس لانفيني وفي موان لانفيني وفي الان والموان 1 صافي. المهم في وحده فيهم غير باش ندير لانتربريتاسيون جيومتريك في هاد ليكزامبل هذا. اذا الا لاحظتوا معايا لا ليميت f de x quand x tend vers plus ou moins l'infini بحال غادي يكونوا، حيت عندي هنايا بولينوم. غتعطيني لا ليميت quand x tend vers plus ou moins l'infini ديال 3x carré sur x carré. اكبر اس على اكبر اس تعطيني 3، دونك عطاتني 3. اذا انا فينا حاله في l'interprétation géométrique ديال لو كا نيميرو 2. ça veut dire que هنا عندي x tend vers plus ou moins l'infini عطاتني 3. donc y égale 3 est un asymptote horizontal de CF au voisinage de plus ou moins l'infini. تفهمنا؟ غنمشيو نحسبو في 1 بلس و في موان 1. المهم في وحده فيهم هيك باش تعطيني لوطر كا. الا حسبت مثلا لا ليميت f de x quand x tend vers par exemple 1 plus صافي. بغيت نحسبها لهاد الجهه. انا اللي كيهمني هنا هي لانتربريتاسيون جيومتريك باش نمانيبيولي لا ريغل. اذا الا عوضت غتجيني 3 زائد 1 هنايا 4 ناقص 1 شحال هي؟ هي 3 على 1 على 0 بلس سوري شحال عطاتني؟ بلس لانفيني. اذا الا عطاتني بلس لانفيني شنو غنقول؟ بان x égale 1 est un asymptote vertical. وهنا اش غنقول؟ au voisinage de plus l'infini. تفهمنا؟ نمشيو نعاوتاني مثلا نحسبوا لا ليميت f de x quand x tend vers 1 moins. الكا الثاني غتعطيني 3 sur 0 moins غتعطيني موان لانفيني. الا كنت في موان لانفيني شنو غتكون؟ x حتى هي égal 1 est un asymptote vertical au voisinage de moins l'infini. ونفس لو كا بالنسبه لموان 1 الا عطاونا في الامتحان اتوديي لي ليميت او زيكستريميتي يعني خاصكم تحسبوهم فيهم كاملين. الا مشيت لا ليميت f de x quand x tend vers moins 1 plus هذه تعطيني هنايا عاوتاني 3 ناقص 1 شحال؟ هنا 3 ناقص 1 هي 2 ناقص 1 هي 1 على 0 بلس سي بلس لانفيني. نفس لانتربريتاسيون. وعاوتاني لا ليميت de f de x quand x tend vers moins 1 تعطينا عاوتاني 1
sur 0 moins غتعطينا moins l'infini. Ou في les deux cas, je veux dire que x égale moins 1 est un asymptote vertical au voisinage plus ou moins l'infini. هذه الكا ديال هاد لا فونكسيون هادي سهله. غنمشيو ان اوتر اكزامبل. الا خديت مثلا f de x égale racine de x. اول حاجه d de f شنو هي؟ هي 0 بلس l'infini. تفهمنا؟ غنحسب لا ليميت f de x quand x tend vers plus l'infini كتعطي بلس l'infini. اذا الا عطاتني بلس l'infini شنو غادي تكون عندي هنايا؟ غندوز ليتاب دو f de x sur x quand x tend vers plus l'infini égale limite quand x tend vers plus l'infini de racine de x sur x. شحال كتعطيني؟ limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur racine de x. شحال هي 1 sur racine de x؟ هي 1 sur l'infini égale 0. إذا أنا l'interprétation géométrique d'abord ديال branche parabolique dans la direction de l'axe des abscisses. Donc كنقول هنا CF admet une branche parabolique dans la direction de l'axe des abscisses. فهمنا؟ دونك نخلي لكم شويه د الوقت وغنمشي نكمل لي زيكزامبل اللي باقيين ليا. صافي. اذا غنمشي لاكزامبل واحد اخر. غنحاول في هاد لي زيكزامبل هادو نتوشي كاع لي كا ديال لي برونش انفيني. ناخذ اون اوتر فونكسيون. ناخذ مثلا 3 f de x égale x au carré. صافي. اذا هنا عندي d de f هي moins l'infini plus l'infini. ça veut dire r. غنحسب لا ليميت f de x quand x tend vers plus ou moins l'infini. ملي كنديرو بحال بحال تتكون عارفه بان الليميت تاعها نفسها عطاتني plus ou moins l'infini. غنحسب دابا لا ليميت f de x sur x quand x tend vers plus l'infini. شحال غتعطيني؟ هي لا ليميت ديال x quand x tend vers plus l'infini عطات plus l'infini. ولا ليميت f de x sur x quand x tend vers moins l'infini غتعطيني لا ليميت حتى هي x tend vers moins l'infini كتعطيني moins l'infini. اذا الا خرجت ليا بحال هكا شنو غنقول عاوتاني؟ CF admet une branche parabolique dans la direction de l'axe des ordonnées. فهمنا؟ مزيانه. غنمشيو لان اوتر اكزامبل. المهم حنا طحنا عاوتاني في الكا ديال لاكس دي زابسيس لاكس دي زوردوني. مازال لينا دابا لاسامبتوت اوبليك باقي ما طحناش فيه. نمشيو ليكزامبل 4. شنو ناخذو فيه مثلا؟ غناخذ باغ اكزامبل f de x égale 2x plus 3 plus racine de x plus 1. صافي. اول حاجه d de f. كنديباسي دابا ليطاب ديال d de f لان درناها في الاول فاش كنا يلاه كنتعرفوا على لا فونكسيون والسميه ديالها. اذا هنا عندي ناقص 1 بلس l'infini. غنحسب
ديالي f de x quand x tend vers plus l'infini. غتعطيني la limite quand x tend vers plus l'infini, 2x plus 3 plus racine de x plus 1. غتعطي automatiquement plus l'infini après le remplacement. رجعت plus l'infini غنمشي l'étape qui suit. L'étape qui suit شنو هي؟ خاصني نديفيزي par x. Par contre راه كاينه واحد الحاجه خاصني نشوفها الا ما بانتش سي با غراف. دونك لا ليميت f de x انا غنمشي انا بنادم ما كشافش plus l'infini غتعطيني la limite quand x tend vers plus l'infini, 2x plus 3 plus racine de x plus 1 le tout sur x. تفهمنا شنو غادي تعطيني هنا؟ la limite quand x tend vers plus l'infini. هنا الا حاولت نبسط غتجيني 2 هنا 2x sur x مشات plus 3 sur x plus racine de x plus 1 sur x. تفهمنا؟ égale la limite quand x tend vers plus l'infini ديال 2 plus 3 sur x. هنا يمكن ليا ندخل x لقلب لا racine حيت عندي هنا plus l'infini غادي تجيني بحال هكذا وهنا x plus 1 sur x carré. غنمشي دقه دقه على لا ليميت نيت تكون منها مراجعه ديال لا ليميت. هنا 2 plus 3 sur x plus racine. هنا si je simplifie par x غتعطيني 1 sur x plus 1 sur x carré. donc c'est 0 0 0 2. خرجت ليا 2. شنو غنحسب من بعد؟ la limite f de x moins 2x quand x tend vers plus l'infini. Ça va me donner combien? La limite quand x tend vers plus l'infini, 2, 3 plus racine de x plus 1. C'est plus l'infini. وإلا كانت عندها plus l'infini خرجت ليا هنا ax وهنا plus l'infini. كتكون une branche parabolique dans la direction de l'équation de la droite y égale 2x. Donc CF admet une branche parabolique dans la direction de la droite de l'équation y égale 2x. Voilà. Maintenant, غنمشيو la dernière cas. عندي f de x égale هنا x carré plus 3x plus 1 sur x plus 1. فهمنا؟ إذا هنا d de f ديالي غتكون moins l'infini moins 1 union moins 1 plus l'infini. Je passe في l'étape ديال الدومين دو ديفينيسيون حيت ما غنعاوتانيش نرجع ليها. غنمشيو لحاجة أخرى. إذا إلا حسبت لا ليميت f de x quand x tend vers plus l'infini غتعطيني x tend vers plus l'infini. هنا c'est une fonction rationnelle. La plus grande puissance sur la plus grande puissance. Il y a x carré sur x. La limite de x quand x tend vers plus l'infini, ça va me donner plus l'infini. f de x quand x tend vers moins l'infini. La limite quand x tend vers moins l'infini de x كتعطينا moins l'infini. هادو من جهة. إذا فاش كتعطي plus ولا moins l'infini كنحسبو la limite f de x sur x. دابا ولات عندنا داكشي اوتوماتيكمون. غتعطيني x tend vers plus l'infini. هنا غتولي ليا x carré sur x carré غتعطيني الواحد. إذا إلا كانت عندي الواحد غنحسب f de x moins x. ولا لاحظتوا هنايا بحال plus ou moins l'infini بحال بحال. دابا غادي نقص x. شنو غتعطيني هنا؟ x carré plus 3x plus 1 moins x moins 1. راه جي دينو هنايا
j'ai unifié le dénominateur هنا x plus 1 égale x tend vers plus ou moins l'infini. غادي تمشي ليا تبقى ليا x carré plus 3x plus 2x pardon هنا plus 1 moins 1 مشات sur x plus 1 تفهمنا حيت انا عندي 3x plus 1 moins x moins 1 ça marche. خرجت ليا هنايا la limite x au carré sur x هنايا la limite quand x لان غناخذها غتعطيني x tend vers plus ou moins l'infini غتعطيني plus ou moins l'infini. هنا في هاد لوكا تحت في نفس تقريبا ليكزامبل ولكن تنقلب على واحد يكون اوبليك يعني يعطيني ان نومبر ليميت تعطيني ان نومبر دونك نقدروا عاوتاني اجوتيو ان نوتر اكزامبل حيت هادي غتعطيني نفس لانتربريتاسيون جيومتريك لهادي فهمنا. مي اون جينيرال سي دو لا ميم فاصون. دابا عاوتاني نشوف ان اكزامبل اللي خصو يخرج ليا فيه الاوبليك يكون فيه عندي يخرج ليا فيه هنايا ان نومبر باش تعطيني y ايغال ا x بلس b. هذا الاسامبتوت اوبليك. المهم غادي نحاول غادي نزيدو ان شاء الله في فيديو جاي. عندي ان اوتر اكزامبل. هذا الاكزامبل راه ما صدقليش جي كرو راه فيه الاوبليك ولكن لقيتو نفس لا ديريكسيون يعني لقيتو توا برونش بارابوليك. ما عليناش دونك غنزيدو في لا تاكتيك الجايه فاش غادي نكون غادي نرسمهم حيت راه كاين واحد المشكل اننا دابا حنا عرفنا لانتربريتاسيون جيومتريك ولكن في الرسم راه كاينه اون ديفيرونس ما بين لاسامبتوت ولا برونش بارابوليك. لا تاكتيك الجايه غادي نبينوا الفرق بيناتهم و جو في مو رابلي انني ندير اكزامبل ديال الاوبليك. دونك هادو مساطون بيان حطينا جوج لي زيكزامبل في لا برونش بارابوليك وغادي نمشي لا بروشين فوا ان شاء الله وغنزيدكم ان اكزامبل في الاوبليك. دونك ما تنساوش كو جو فوز ام abonnez-vous et à la prochaine. Bye bye.